Danas ću vam, moji dragi gledatelji, pomoći itekako da saznate one izuzetno bitne informacije. Kako ćete prirodno i sigurno uklanjati one otekline koje imate u tijelu. Specijalno ukoliko imate otekline nogu, nožnih zglobova i stopala, ali bilo kojeg dijela vašeg tijela. Govorit ćemo daleko najbitnijim vitaminima koje vam ovdje mogu značajno pomoći. Kada govorimo o oteklinama koji se javljaju u donjim ekstremitetima, možemo ih podijeliti na one koje se lako rješavaju i one koje su uzrokovane različitim bolestima koje se izuzetno teško liječe. Znam to iz vlastitog iskustva u svojoj ordinaciji, jer zadnjih nekoliko godina radim zapravo preko 20 godina sa pacijentima koji imaju otekline u nogama. I ono što znamo, oni blaži uzroci vaših oteklina uključuju dugotrajno stajanje, može biti izuzetno vrući dan, apsolutno možete biti vezano za dugotrajno hodanje, posljedica bavljenja nekim sportom i ova situacija se puno jednostavnije naravno rješava. I to onda nećemo imati problema. Međutim, one otekline koje se puno teže liječe imaju puno veću problematiku. Specijalno vezano za probleme sa srcem, sa bubrezima, sa jetrom, sa nečim što se nazivaju limfni edemi i specijalno veliki broj osoba ima problema sa zadržavanjem tekućina u organizmu radi uzimanja velike količine raznih lijekova koji mogu imati veliki broj nuspojava. I ovakve se situacije puno teže naravno rješavaju. Međutim, možemo reći u istraživanjima se navodi nekoliko vitamina su ključni u upravo ovoj perspektivi. I ono što ću vam zapravo danas komentirati i zapravo želim vam reći da ključnu ulogu u izbacivanju prirodnog tipa onih tekućina iz organizma će igrati svi vitamini B skupine. Međutim, najvažniji vitamin koji vama svakodnevno treba biti će apsolutno vitamin B1. Kada govorimo o vitaminu B1, govorimo da je vitamin topiv u vodi. I ako ga nemate dovoljno u organizmu, može uzrokovati povećanje tekućina oko srca, što dovodi do nemogućnosti srca da ispravno radi i uzrokuje oticanje nogu. Ovaj vitamin se još naziva i tiamin, lako se apsorbira i ispire iz našeg organizma i najčešće je stacionaran u samoj jetri. Da mi lijepo, moji dragi gledatelji, shvatite. Jedan od ključnih razloga zašto će vaše srce raditi kako treba, biti će vitamin B1. A puno puta vaše srce ne radi kako treba, imate srčane probleme, još imate kroničan nedostatak vitamina B1, prevedeno znači puno veća šansa i rizik nastanka samih oteklina. Možemo reći, ukoliko imate kroničan nedostatak vitamina B1, možemo reći da možete čak imati bolest koja se naziva beriberi i ovo je usko vezana za nedostatak vitamina B1, a uzrokuje same otekline u nogama. I ono što mi danas znamo, kada imamo otekline u organizmu, vama svakodnevno treba vitamin B1. Oni vam savršeno svi vitamini B skupine rade zajednički u sinergiji. Ja ću vam osobno preporučiti da uvijek uzimate vitamine B skupine skupa, ako uzimate dodatke prehrani. Međutim, po meni je uvijek puno bolja verzija da ove bitne vitamine uzimamo iz zdravih kvalitetnih namirnica. I namirnice koje vi želite konzumirati apsolutno su namirnice bogate vitaminom B1 ili tiaminom. To su losos, sjemenke lana, mornarski grah, grašak, smeđa riža, tofu, tikvice, šparoge, dagnje, pastrva, organska govedina, batat, ječam, kukuruz, sobena kaša, prehrambeni kvasac, pšenične klice, sjemenke konoplje, pinolje i pistacije igraju nevjerojatno bitnu ulogu u smanjenju vaših otekline. Ovo su namirnice koje su bogate vitaminom B1 i svakodnevno ih želite konzumirati. To je jasno, tako moji dragi gledatelji. Drugi ključan vitamin koji igra ključnu ulogu u smanjivanju oteklina apsolutno će biti vitamin C. Vitamin C, govorimo o vitaminu topivom u vodi i on je jedan od onih najbitnijih vitamina koji djeluje protuupalno. U suštini velikog broja bolesti je najčešće upravo upala. Upala u srcu, upala u plućima, bubrezima, venama i sl. I kada je riječ o vitaminu C, tijelo ga treba za krvne žile, kosti, tetive, živce i imunološki sustav. I antioksidansi u vitaminu C smanjuju signale koji uzrokuju upalu i štite stanice. I upravo ono sve što vi danas zapravo trebate
je uzimati uz vitamin B1 i namirnice koje su krcate sa apsolutno vitaminom C, imat ćete puno bolju perspektivu da se vaše otekline prirodno i sigurno smanje. A hrana bogata vitaminom C su kivi, naranče, papaje, paprika, jagode, ananas, grejp, brokola, prokulice, mango, rajčice, špinat, kakadu, šljive, acerola, trešnje, šipak, čili papričice, guava, crni ribis, dinja, peršin, goruščica, kelj, limun su vitamini C koji vama itekako treba. Jeste mi, moji dragi gledatelji, shvatili? Hrana bogata vitamina C će vam značajno pomoći. Kada konzumirate recimo dodatke prehrani, ako niste u stanju jesti kvalitetnu hranu, računa se da će vam trebati barem od 300 do 500 mg vitamina C svaki dan, da dobijete značajnu šansu smanjivanja oteklina u vašem organizmu. I treći ključni vitamin koji ću vam preporučiti je apsolutno vitamin D. U modernom načinu života veliki broj osoba je u kroničnom nedostatku vitamina D. Jer vitamin D najviše unosimo iz sunca i sunčeve svjetlosti. Kad se izlažemo suncu 30 do 45 minuta dnevno, unosimo vitamin D na najbolji mogući način. Međutim, mi to najčešće uopće ne radimo, jer veliku većinu godine ne jedemo niti hrane bogate vitaminom D, niti se izlažemo samome suncu. Zato dakle vodite računa, ja bih osobno preporučio, sunce je najbolji izvor vitamina D, kada je god sunčani dan, ajmo vanka malo na sunce, 30 do 45 minuta, imat ćemo bolju perspektivu vitamina D. Onim danima kada nemate sunca ili kada se ne izlažete, trebate jesti hranu bogatu vitaminom D. Upravo tu razmišljamo da je to ulje jetre bakalara, divlji losos, kuša, tuna, obogaćeno mlijeko, gljive, morel, sardine, goveđa, jetra, jaja, kavijar, šitake, gljive, bukovače, to je jako bitno za reći. Dakle, imate mi verziju sa suncem, što je najbolja verzija, imate hranu bogatu vitaminom D i ako ga konzumirate uz dodatke prehrani, što je isto opcija, ali moraju biti kvalitetni, računate da će vam barem trebati oko 3000 internacionalnih jedinica dnevno, možda i više. Jeste mi shvatili, moji dragi gledatelji? B1, vitamin C, vitamin D su ključni vitamini za prirodno, sigurno i trajno uklanjanje oteklina u organizmu. Međutim, kao i uvijek, to puno puta neće biti sasvim dovoljno da vi uklonite vaše otekline. Vi morate znati kako da pravilno i sigurno izađete van one glavne uzroke vaših oteklina. Imate bolesnu jetru, bolesne bubrege, možda srce ili slično, i morate imati specijalne programe prirodnih liječenja, što morate dobiti od vaših medicinskih stručnjaka. I to nije nešto što ćete vi prakticirati mjesec, dva, pa mislite da će situacija biti u redu, ili ćete biti jako razočarani kada uzimate vitamine B1, vitamin C i vitamin D i vama se kroz nekoliko tjedana nisu značajno resorbirale otekline. U velikom broju slučajeva to neće biti moguće, jer vi morate promijeniti vaš način života za cijelu godinu. I zdrav način života nećete prakticirati mjesec, dva u godini, nego to mora postati stil vašega života. I ako imate pravilne programe liječenja, imate pravilne strategije prirodnih liječenja, vaše otekline i bilo koja druga bolest će izaći na pravilan, siguran način tijekom jedne godine. Zato se trebaju pobrinuti vaši medicinski stručnjaci. A svi moji dragi gledatelji, da li vi imate kakve savjete kako prirodno i sigurno ukloniti otekline iz vašega tijela, komentirajte dolje ispod video zapis.